जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है। आज कुछ दोस्त पख्तूनख्वा से KPK से मेरे पास आए हैं, तशरीफ़ लाए हुए हैं। कुछ ये दोस्त बड़े शर्मीले हैं, वो कहते हैं कि मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता है, वैसे वो कहता है कि मैं बैठा हूँ आपके पास। आप अपना तारफ़ करवाएंगे सर? जी, मेरा ताल्लुक मर्दान से है और मैं सऊदी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, टेक्नीशियन है। हाँ। और बस आपके लिए यहाँ आया हूँ। मेरा मसला था कितने अरसे से प्रॉब्लम है आपको? जी, मेरा प्रॉब्लम था 25 साल का। 25 साल से। 25 साल। आपको पता है कि इंसान पाँव कब हिलाता है? ऐसे जब सुकून में होता है, रिलैक्स होता है ना ज़हनी तौर पे, तो फिर पाँव हिलाता है। मेरा 96 से ये मसला था। 96 से मसला चल रहा है। आज यहाँ आए, जी। आपसे मैं पूछता हूँ, 96 से मसला था, इतने साल हो गए, तो कैसा लगा? पहले कि हमारे पास इंस्ट्रक्टर है कोहाट पुलिस स्कूल के, हम उनसे मिलते हैं, खुश भी हैं उनसे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है सर। आपका काम हमसे मिलता जुलता है। बिल्कुल सर जी। सर मैं कोहाट से आया हूँ, मोहम्मद शबीर नाम है मेरा, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कोहाट का इंस्ट्रक्टर हूँ, मार्शल आर्ट का सर जी। माशाल्लाह। और सर जी मैं यहाँ जो मैंने ये आपके पेज पे देखा था, जो कुछ देखा था, लेकिन ये उसके बरक्स निकला और इससे 200% माशाल्लाह उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट की। तकरीबन उस सर पे करने अगर आप कैमरा घुमा दे तो उसने मेरे पर 2 घंटे, तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे लगाए हैं सर जी। डॉक्टर हजरात की बात कर रहे हैं? जी जी सर। और जो मैंने सर का बहुत शुक्रिया जी। ये लगता तो मेरा छोटा है, ये डॉक्टर वकार साहब है। बेशक साहब, देखिए छोटा होना बड़े होना बात नहीं। मेरे से छोटा लगता है, लेकिन इसका काम जो है ना बहुत बड़ा है सर जी। काम जो है जितना ये मतलब जितनी इसकी एज नजर आए, जितना ये नजर आ रहा है, उससे 100 गुना ये माशाल्लाह अल्लाह ने इसको जो इल्म दी है, अल्लाह इसके इल्म में और बरकत डाले। और सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो आपका खादम होना सबका। सर जी अल्लाह आपको दीन और दुनिया की इस्तिकामत दे कि आपने हम पे इतना मेहनत की। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के जितने ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे कमेंट करें और वो बंदे कमेंट करें जिसको तकलीफ है, और सर जी को मतलब आप ये परेशान कर दे कि वो खाम KPK में, स्पेशली पेशावर में हमें महीने में 2-3 दिन दिया करें। देखिए बात यह है शबीर, मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि आप में से कोई भी बंदा जो, आप तो माशाल्लाह इस फील्ड को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन कोई डिप्टी डॉक्टर हमें दें, हम ट्रेन करके देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए इस इल्म को हम तकसीम करेंगे। ये अबू अब्दुल्ला या डॉक्टर वकार है या डॉक्टर मुजाहिद बिलाल साहब है, डॉक्टर असद साहब है, ये कभी भी ये नहीं चाहते कि हम इस इल्म को फैलाएं नहीं। हमारी ये कोशिश है कि हम पाकिस्तान में इस इल्म को वसी तर करें ताकि लोगों को ऑपरेट ना करवाने पड़े, ताकि लोगों को मतलब कंटिन्यू मेडिसिन या ड्रग ना खाना पड़े, आर्जी दवाई खाएं और ठीक हो। ये इल्म कैसा रखते हैं? बहुत माशाल्लाह बहुत सर जी। जो मैं कितने अरसे से प्रॉब्लम में है? सर मैं 2013-2014 से 13-14 से आप बैठे तो नहीं होंगे डॉक्टर हजरात के पास, इधर उधर जाते तो रहे होंगे? मैंने आपको कहा सर जी, आप काम डॉक्टर, नाम आपका डॉक्टर है, लेकिन आप असल में आप खिदमत कर रहे हैं आवाम के, गरीब आवाम। ये अल्लाह की तरफ से है। बस सर अल्लाह, मैं तो यही कह सकता हूँ अल्लाह आपके इल्म में और बरकत। आम जो डॉक्टर थे, आम जो आपके चेक करवाने वाले, इनको न्यूरो सर्जन है या ऑर्थोपेडिक है, वो आपको क्या रेट रिकमेंड करते थे? क्या बस वो सिर्फ मेडिसिन दे के वो मुझ पर ना, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, न MRI करवाई है न एक्सरे करवाया है। वो तो जाते पहले डॉक्टर देखने से पहले आपको एक्सरे करवाते थे, और मैंने एक्सरे करवाए सर जी, MRI भी करवाए। और सर आपके पास आने से पहले कुछ दिन शायद आपको याद ना हो, मैंने कहा कि MRI ले आऊँगा, आपने कहा बस उसको छोड़ दे, आप आ जाए। तो न MRI की ज़रूरत है आपको, न मेडिसिन की कोई ज़रूरत है यहाँ पर। और स्पेशली जो टाइम मुझ पर लगे सर जी, मैं इसका बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं सर, एक बात है कि हम जो बाहर से आते हैं उनसे भी हम उतनी फीस लेते हैं, यहाँ से आता है इतनी फीस लेते हैं, लेकिन हम ये उस फीस में ये नहीं देखते कि 15 मिनट का सेशन है, आधे घंटे का, 2 घंटे का। जब तक मेरा मरीज रिलैक्स नहीं होता, मैं सर उतनी देर तक मतलब जान नहीं छोड़ता। मैं जिस तरह बैठूँ 2012-2013 से इस तकलीफ में, स्पेशली मेरे स्टूडेंट अगर देख रहे हैं, स्टूडेंट को पता है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, तो वो आपको बेहतरी बता सकते हैं। अभी आप कहवा पी रहे हैं, हमें थोड़ा सा चल के दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी बेहतरी है आप। हाँ चलिए वापस चलिए सर अपने टेबल पे। थैंक यू सो मच सर। मुझे सर ये बताइए कि कितने % आप बेहतर हैं?
सर अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब है 110% अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो कंडीशन लेके आए थे बिल्कुल सर जी वो खत्म हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह 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 सर जी, अगर मुझे पता होता तो ये कुछ साल पहले मैं आपको ये तकलीफ नहीं, हमने आपको मिलना है, हम छुप के बैठे हुए। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता करे, आप हमारे भाई हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे कि कंटिन्यू जो आप मेडिसिन खाते हैं, जी सर, वो जो नशा आप डेली करते हैं, नशा है, बिल्कुल क्या सर वो जी। खाना चाहिए? नहीं सर जी, वो नहीं, जो आप मुझे अभी बगैर एक्सरे के, बगैर एमआरआई के, बगैर मेडिसिन के आप रिलैक्स हैं? रिलैक्स हो गया तो मुझे ये चाहिए, मुझे सेहत चाहिए, मुझे नशा नहीं चाहिए। आप यही एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे। आप माशाल्लाह टीचर हैं, वर्जिश आप अच्छी तरह जानते हैं, कंटिन्यू जारी रखिए। और शबीर साहब हमें दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह। अब हम थोड़ा सा अरबी में बात करेंगे। मेरे दोस्त काफ़ी सारे अरबी पसंद करें। क्या हाल है अखी? अल्हम्दुलिल्लाह। شو اسمك انت؟ इम्तियाज امتياز فين شغل انت؟ فين شغل؟ كهرباء. كهرباء. انت كهربائي ها؟ إيه. فين؟ باكستان ولا دحين سعودية؟ الحين السعودية شغل فين؟ من جبيل. جبيل مرة بعيد ها؟ إيه. ما شاء الله. كيف هذا الشغل؟ كيف؟ شو الشغل حقي كيف هذا؟ دكتور كيف؟ كيف 100 دكتور 100 إيه. أحسن من أول أنت؟ ها؟ أحسن من أول؟ دحين ألم فيه ولا ما فيه؟ الحين كويس. دحين كويس؟ إيه 100. أنت تسوي دواء ها؟ إيه الحمد كيف هذا الشغل؟ كيف هذا كلينيك؟ كيف؟ أفراد كيف؟ أفراد هذاك كويس 100. انت هنا انت كم ما كتنے فیصد بہتر ہے؟ الحمد لله 80% بهتر. 9 ها؟ ما شاء الله. دحين انت كلب صديق حقك ويجي من كيف بيجي شو اسمك هذا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو بتا دیں آپ. اچھا ذیشان، مجھے یہ بتا دیں، یہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے کتنے پرسنٹ بہتر ہے آپ؟ 80%. وہ کہتے ہیں میں نے ویڈیو کبھی نہیں بنوائی تو مجھے اس لیے نا خطرہ رہتا ہے کہ میری کوئی تصویر نہ پہچان لے. اچھا دیکھ کے ہمیں دیکھ کے ہاتھ تو ہلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہو کہ ٹھیک ہوا ہے. آپ ٹھیک ہوئے کہ نہیں؟ اب آپ پہ کیمرہ نہیں ہے، کیمرہ ڈاکٹر کی طرف ہے، پریشان نہ ہو. اب پختوں میں پیغام تو دے دیں دوستوں کو. یہ شبیر صاحب آپ کے ساتھ آئے سر؟ یہ میرے ساتھ آئے ہوئے ذیشان نام ہے. شرماتا ہے تھوڑا سا شرمیلا سا ہے، لیکن یہ بہت خوش ہے کیونکہ اپنی خوشی کی وجہ سے. اچھا جب بتا دے پختوں میں بھی کتنے خوش ہیں، کتنے پرسنٹ ٹھیک ہیں آپ، یہ تو بتا دیں. 80% ٹھیک ہے. پختوں میں بولو یار. پیغام اور ہم نے ایسا بندہ بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہے الحمدللہ. اچھا آپ تینوں خوش جا رہے ہیں. میں اپنے ڈاکٹر سے جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں، میں اپنے ڈاکٹر وقار صاحب سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر مجاہد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا. سر آپ نے پٹھانوں کو تو لوٹ لیے سر، پٹھان تو آپ بہت خوش ہیں سر. ماشاءاللہ بہت اچھا فرق پڑا ہے. ان کو پہلا ہی سیشن تھا، ان کو ایکچولی جو پین تھا لوور بیک پین تھا اور ان کو اپر بیک پین بھی تھا. یہ جو ہے شبیر نام ہے ان کا. میرے جو دوست دیکھ رہے ہیں میں ان کے نام بھی مطلب دیکھ رہا ہوں. عامر خان ہے، عبد القدیر صاحب ہیں، مزمل صاحب ہیں، پھر عبد القدیر صاحب ہیں. میں ان کا بے حد مشکور ہوں کو دیکھ رہے ہیں. سر ان کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ جو شبیر صاحب ہیں ان کا سر مسئلہ کیا ان کو تھا؟ سر ایک تو سروائیکل میں مسئلہ ہے، ان کو سروائیکل اسپونڈائلوسس ہے اور ان کا لوور بیک پین کی وجہ سے ان کو شیاٹیکا بھی ہے اور لیفٹ شیاٹیکا ہے. اور ان کو بھی لیفٹ شیاٹیکا تھا. ان کا نام امتیاز ہے. امتیاز بھائی. امتیاز بھائی ہاں ان کا نام. سر وہ تو کہہ رہے ہیں 96 سے بیمار ہیں، تو آج ماشاءاللہ 96 کے بعد آج آپ کو کیسا لگا؟ اتنے عرصے کے بعد سکون میں ہوئے؟ ریلیکس میں تھوڑا. اللہ آپ کا سکون پرماننٹ رکھے. جی سر سوری. سر ان کو 25 ایئر دے ہیو پین ان لوور بیک پین. ٹھیک ہے. اور پین ان کا ٹریول کر رہا تھا جی ٹانگوں میں، تو نمنس بھی تھی، سن بھی تھے، اور ان کا بھی یہی سیم تھا، پر ان کے سروائیکل میں بھی مسئلہ آ رہا تھا. تو ماشاءاللہ ہم نے فزیکل تھراپی اس طرح ان کو مینیپولیشن اور اسٹریچنگ وغیرہ اور ان کی ایڈجسٹمنٹ کیا لمبر میں اور لوور بیک ان کا سارا جو ہے سافٹ ٹشو وغیرہ کیا. جی میں تنویر صاحب، میں لندن سے، میں آپ کو میرے بھائی دیکھ رہا ہوں، ملک دلدار صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں. اور دیکھیے بات یہ کہ شبیر صاحب ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ سر. کیا اس کام کو جتنے بھی دوست ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو شیئر کرنا چاہیے؟ سر میں تو بالکل سر، یہ ایک شعور ہے کہ ہم میڈیسن سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، ہم آپریٹ سے بچنا چاہتے ہیں. یہ ایک آگاہی مہم ہے، آپ کوشش کریں ہم اس میں ہمارا ساتھ دیں. سر جی خدمت خلق کے میری گزارش ہے، جو دوست دیکھ رہے ہیں جو اس پہ لائک بھی کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرو. اسپیشلی میں اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جو ان کو مطلب رنگ نساء کا یہ موروں کا بہت زیادہ تکلیف ہے، اور آپ اتنا تنگ کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ کہے کہ میں مہینے میں انشاءاللہ 3 دن خود آ کے آپ لوگ. میں انشاءاللہ میں حاضر، انشاءاللہ اللہ کو موقع بنائے گا، اللہ نے بنانا ہے. آپ خوش ہیں؟ بہت شکریہ. میں یہ ایک بات جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جی کہ جو بھی پیشنٹس ہیں ان کو مہروں اور پٹھوں سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ بجائے کہ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں
वो फिजियोथेरापिस्ट के बाद हमारे पास आए, वही हल कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक जो है वो सिर्फ आपको पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट देगा, अदरवाइज इसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। देखिए खान साहब, मैं ये बात करता हूँ कि अगर कोई नशई है वो नशा ना ले तो वो मरता नहीं है, उसका जिस्म तंग हो जाता है उस चीज़ की तलब के लिए। तो जब आप इंग्लिश दवाई खाते हैं, जब नहीं मिलती तो जिस्म तंग होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें आप ड्रग से बच जाइए। आप जो अल्लाह ने चीज़ें पैदा की हैं वो नेचुरली खाएं और पैक्ड चीज़ों से परहेज कर लें, आप यकीनन तंदुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, अल्लाह पामान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।